নমস্কার, আমি স্মরণিকা চলে এসেছি বালুচুরি ঘরের তরফ থেকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমাদের ঠিকানা বলতলা, বকুলতলা, বিষ্ণুপুর। আপনারা অনলাইন ও অফলাইন দুই সিস্টেমে শাড়ি নিতে পারবেন। ডাক করেছ पेमेंट ऑप्शन থাকছে प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी। আপনারা যেটা ইচ্ছা নিতে পারেন। आप पेमेंट ऑप्शन प्रीपेड भी ले सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकते हैं, जिनको जो ठीक लगे। আজকে ভিডিওতে থাকছে কিছু ডিসকাউন্ট আর থাকছে কিছু নতুন আইটেম। अच्छा, ऑफलाइन निते के लिए एक व्हाट्सअप करूँ, हम पूरा डिटेल्स हमारे दे दो। ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा व्हाट्सअप कर लीजिए, हम आपको पूरा डिटेल्स दे देंगे। बुझलें? ये तो তার মধ্যে ফার্স্টেই দেখাবো কিছু घिचा कलेक्शन मधुबनी ऊपर। फर्स्ट दिखाएंगे कुछ घिचा का कलेक्शन जो मधुबनी के ऊपर है। ऑल बॉडी घिचा है और एकदम प्रीमियम क्वालिटी ऊपर থাকছে, एकदम जो है ना प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर रहेगा। देखिए एगुलो किंतु पूरा हैंड पेंट खींचा, ये पूरा हैंड पेंट खींचा है। ठीक है, দুটো কালারে अवेलेबल থাকছে। এটা হচ্ছে অফ হোয়াইট कलर, एक ऑफ वाइट कलर का है और ये घिचा का जो नेचुरल कलर होता है वो कलर है। ठीक है, घिचा जो नेचुरल कलर है দুটোর মধ্যে তফাৎ বোঝা যাচ্ছে নিশ্চয়ই। दोनों पे कलर आप दिख रहा है, ये नेचुरल कलर है और इसमें थोड़ा सा इसको ब्लीच करके इसको थोड़ा सा लाइट किया है। ठीक है, अच्छा जिनिसटा देखो एकदम प्रीमियम है, प्रीमियम क्वालिटी ते থাকছে। प्रीमियम क्वालिटी पे रहेगा, पूरा हाथ से ड्रॉ किया है। तो কত সময় লাগবে এই টিপুটি কাজ করতে? এই থাকছে। ঠিক আছে, এইভাবে যাচ্ছে পুরো শাড়িটা। পুরো শাড়িটাতে কিন্তু তোমরা এইভাবে কাজটা পাচ্ছ। पूरा साड़ी पे आप देख सकते हैं इस तरह से काम होगा। ठीक है, এরকম ভাবে কাজ পাচ্ছ। এগুলো পুরো হাতে ড্র করা কাজ, ये पूरा हाथ से ड्रॉ किया हुआ काम है। ये হচ্ছে আঁচল পোরশনটা, ये इसका पल्लू पोर्शन है। ঠিক আছে, এইভাবে যাচ্ছে শাড়িটা, এই থাকছে পুরোটা। ঠিক আছে, পুরো বডি এরকম থাকছে, এই জায়গাটা ফোল্ড থাকবে যার জন্য এখানে ড্র করা হয়নি। पूरा साड़ी पे इस तरह से काम है। ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी घिचाते करा হয়েছে, प्रीमियम क्वालिटी का घिचा के ऊपर किया है। तार साथे पाচ্ছ একটা সুন্দর ब्लाउज पीस, इसके साथ आपको मिलेगा एक बहुत सुंदर सा ब्लाउज पीस का डिजाइन। ठीक है, पूरा हाथ से ड्रॉ किया है और तार साथे घिचार क्वालिटी হচ্ছে A1। घिचा का जो क्वालिटी है वो है A1। इसका रेंज है 5650 ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো। তোমরা কিন্তু इंस्टॉलमेंटও এগুলো पे করতে পারো, या इंस्टॉलमेंट पे भी पे कर सकते हैं। घिचा हैंड मधुबनी ऑल बॉडी वर्क, भीषण सुंदर देखते, बहुत सुंदर है। एकदम একটা দেখার মতো পিস, জাস্ট পরবে। ये হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, ये इसका आप देख सकते हैं पल्लू पोर्शन है। ये থাকছে আঁচলটা, এটা দুর্দান্ত পিস, एक बहुत सुंदर सा पीस है। सेम पीस सिर्फ एक ही अवेलेबल होता है, सिमिलर डिजाइन होते हैं लेकिन सेम डिजाइन कभी नहीं होता है। ठीक है, सेम डिजाइन आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी रिस्टॉक नहीं होता है, কারণ এতটা প্রমিনেন্ট সেম টু সেম ডিজাइन করা কিন্তু পসিবল নয়। এই থাকছে इस तरह से जाएगा। ठीक है, ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। ओनली 5650 और शिपिंग सीओडी फ्री, शिपिंग और सीओडी इसका फ्री जाएगा। এই থাকছে, ঠিক আছে, এরকম ভাবে যাচ্ছে। এই থাকছে ব্লাউজ পিসটা, এখানে কিন্তু ব্লাউজটা জাস্ট জয়েন করা আছে। ঠিক আছে, এখান থেকে তোমরা जस्ट खुले নেবে তাহলেই হবে। ब्लाउज यहाँ पे जॉइंट किया है, यहाँ से आप खोल लेना तो हो जाएगा। ठीक है, ये হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা 5650। এগুলো একদম প্রিমিয়াম क्वालिटी, তার সাথে प्रीमियम लुक দেয়। ये एकदम प्रीमियम क्वालिटी है, उसके साथ ये जो लुक देता है ना, एकदम प्रीमियम का लुक देता है। দেখে নাও, এটা থাকছে আরো একটা পিস, মানে জাস্ট হাতে নেবে এর কোয়ালিটি বুঝতে পারবে। सिर्फ हाथ पे लेना, इसका क्वालिटी आपको समझ आएगा कि कितना अच्छा क्वालिटी आपको दे रहे हैं।
5650 ये जो आंचोलटा का पल्लू है, ठीक है। हैंड मधुबनी, ये पूरा जो है हाथ से ड्रॉ किया है, एकदम हाथे করে आका। ये जो आंचोलटा सिल्क मार्क सर्टिफाइड 100% प्योर आइटम, एकदम 100% प्योर आइटम है। बहुत बहुत अच्छा दिखता है, दिखता है। এই থাকছে মানে ভীষণই সুন্দর, বহুত সুন্দর। আর মানে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, ঝট করে আমি একসাথে অনেকগুলো পিস তোমাদের দেখাতেও পারবো না, একসাথে অনেকগুলো পিস রেডিও করতে পারবো না, প্রচুর সময় নেয় এগুলো, কারণ এই ডিজাইনগুলো করতে এক একটা অনেক সময় লাগে। পুরো শাড়িটাতেই কাজ থাকছে, পুরো শাড়িতে কাম रहेगा 5650 विद सिल्क मार्क। এই থাকছে ব্লাউজ পিসের পোর্শনটা, ये इसका ब्लाउज पीस का पोर्शन सिल्क मार्क सर्टिफाइड 100% प्योर आइटम। এটাও থাকছে অফ হোয়াইট কালার উপর। এগুলো সব কটাই কিন্তু ন্যাচারাল কালারের উপরই থাকে, ये सभी जो है ना नेचुरल कलर के ऊपर ही रहता है। सेम डिजाइन डबल पीस किंतु হবে না, सेम डिजाइन डबल पीस नहीं होगा, कभी नहीं रेडी होता है। आंचल देख सकते हैं, इसका पल्लू है, ठीक है। घिचार क्वालिटी A1, घिचा का जो क्वालिटी है वो A1 क्वालिटी है। এই থাকছে ভীষণ সুন্দর, बहुत सुंदर है। जिनको पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও। অনলি থাকছে 5650। আচ্ছা, এরপর আমি কিছু দেখাবো হ্যান্ড মধুবনী উইথ কালার, বডি প্লেন। যেমন এটা থাকছে, এটা থাকছে একটা দুধে আলতা কালার शेड, प्योर घिचा प्रीमियम क्वालिटी, प्योर घिचा है प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर কালার के ऊपर। যখনই আমি ন্যাচারাল দেখাই সকলেরই একটা ডিমান্ড থাকে যে কালারের উপরে দেখাতে, তো সেই কারণের জন্য এগুলো কিন্তু কালার দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে আঁচলটা, ये इसका पल्लू है। অবশ্যই ঘিচার কিন্তু অনেক রকমের কোয়ালিটি হয়, घिचा का बहुत सारा क्वालिटी होता है, स्पेशली प्लेन जो घिचा होता है जिसमें जरी नहीं होता है। এই থাকছে পুরো হ্যান্ড মধুবনীতে থাকছে 4650। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো, अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। ये ब्लाउजটা, ये इसका ब्लाउज है। रनिंग का जो घिचा का थान होता है, अगर उसके ऊपर लेंगे या फिर प्रिंटेड के ऊपर लेंगे तो आपको 3500 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पूरा प्रीमियम क्वालिटी है, उसके साथ हैंड पेंट है, तो इसीलिए इसका एक प्रीमियम रेट भी है 4650। এটা হচ্ছে এই না কালারগুলো দেখো তো, ঠিক আছে। ये आंचलटा देख लो, इसका पल्लू जाएगा, आंचल पोर्शन का यही पाच्छो, पल्लू पोर्शन आपको इस तरह से मिलेगा। अच्छा, ब्लाउज पीसेर पार्टটা তোমরা এই পাচ্ছো, सिल्क मार्क सर्टिफाइड অবশ্যই, কারণ এগুলো 100% प्योर आइटम, ये 100% प्योर आइटम है। কোয়ালিটি জাস্ট আমি ক্লোজ দেখাবো, দেখো তো বোঝা যাচ্ছে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না, একদম ক্লোজ দেখাচ্ছি। দেখো একদম একটা প্রিমিयम क्वालिटी থাকছে, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का घिचा आपको मिलेगा, ठीक है। 4650 এই থাকছে, ঠিক আছে। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো। अच्छा, এটা থাকছে একটা বটল গ্রিন কালার, ये বটল গ্রিন कलर का है, और ये साड़ी में आपको शाइन भी मिलेगा। এই শাড়িগুলোতে কিন্তু বেশ ভালো শাইনও আছে, এই শাড়ি पे आपको बहुत अच्छा सा शाइन भी मिलेगा, ठीक है। সোজা সোজা রাখবে, ছোট ভাঁজ করবে না। ये आंचलটা, इसका पल्लू है, ब्लाउज आपको मिलेगा इस तरह से। এটা ঠিক বটল গ্রিন বলবো না, डीप रामा ग्रीन बोलते पारो, डीप रामा ग्रीन बोल सकते हैं। नॉर्मली जो बॉटल ग्रीन होता है वो थोड़ा सा ग्रीनिश होता है, ये थोड़ा सा ब्लूइश है, ठीक है। এই থাকছে শাড়িটা, ओनली থাকছে 4650, ओनली रहेगा 4650। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো, अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर दीजिए। ये থাকছে आंचलটা, इसका पल्लू है वायलेट, देख सकते हैं इसका पल्लू है वायलेट कलर থাকছে, ভীষণ সুন্দর ডিজাইন, बहुत सुंदर डिजाइन है इसका। এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से जाएगा শাড়ি। জাস্ট একটা নিয়ে দেখো, পরলে ভীষণ একটা মানে রিচ লুক আসে, एक बहुत अच्छा रिच लुक आता है साड़ी का। और ये হচ্ছে ब्लाउज पीसটা, ये इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है, ओनली 4650, ओनली रहेगा 4650। ये থাকছে মাস্টার্ড येलो कलर, ये मास्टर्ड येलो कलर का रहेगा, ठीक है। ये अच्छा आंचल पोर्शन, ये इसका पल्लू पोर्शन मिलेगा आपको,
आंचल पोर्शनটাতে এইভাবে যাচ্ছে, पल्लू इस तरह से जाएगा। अच्छा, प्रत्येकটা मधुबनी प्रिंटे किंतु रेड टच থাকবে। हर मधुबनी प्रिंट जो पेंट होता है सभी में बहुत सारे कलर्स यूज होते हैं, तो इसमें रेड कलर का टच रहता है, ठीक है। और ब्लैकও থাকে, কারণ বর্ডার লাইনগুলো সবই ব্ল্যাক করা হয়, क्योंकि बॉर्डर लाइन ना सभी पे ब्लैक किया होता है। এই থাকছে, ओनली থাকছে 4650। लास्ट দেখাবো, এটা হচ্ছে চকলেট কালার, लास्ट दिखाएंगे एक चॉकलेट कलर का। आंचल इसका पल्लू है, आंचलটা দেখো কত সুন্দর ডিজাইন, बहुत सुंदर सा डिजाइन है। তার সাথে থাকছে ব্লাউজ, ठीक है, ये इस तरह से आपको ब्लाउज पे मिलेगा। এই থাকছে বডি পার্টটা, দেখো এর মধ্যে কিন্তু বেশ ভালো একটা শাইনও আছে, बहुत अच्छा सा शाइन भी है इसमें, ठीक है। ओनली থাকছে 4650, কোনো রকম এক্সট্রা চার্जेस লাগবে না, किसी भी तरह से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। এরপর যাবো কিছু ডিসকাউন্টের শাড়িতে, তার মধ্যে বলে দেবো যে কোটকিতে থাকছে ডিসকাউন্ট, ঠিক আছে। कोटकी पे रहेगा डिस्काउंट, ऑल बॉडी कोटकीতে। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, इसका पल्लू पोर्शन जाएगा। আঁচল পোর্শনটা এইভাবে পাচ্ছ। এই থাকছে ব্লাউজ পিসটা, इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। अच्छा, फुल बॉडी पार्टটা এইভাবে পাচ্ছ, পুরো বডি পার্ট आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको मिलेगा। এরকম ভাবে পুরো বডি পার্টটা পাচ্ছ। এগুলো রিয়েল প্রাইস হচ্ছে 6500। এগুলো তোমরা সিওডি তে নিলে পাবে 6000 এ, যদি প্রিপেড নাও তো 150 रुपीस फ्लैट डिस्काउंट तार ऊपर। अगर प्रीपेड लेते हैं तो उसके ऊपर 150 रुपीस का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलो 6000 তে পাচ্ছ সিওডি তে, अगर प्रीपेड लेते हैं तो उसमें 150 रुपीस का फ्लैट डिस्काउंट जाएगा, মানে প্রিপেড নিলে 150 টাকা আরো फ्लैट डिस्काउंट পাবে, মানে তোমাদের হচ্ছে এটা 5850। এটা রয়্যাল ব্লু সাথে হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা। এগুলো কিন্তু हैंड মানে हैंड वर्क, ये जो है ना पूरा हैंड वर्क है। थ्री प्लाई क्वालिटी থাকছে, प्रीमियम क्वालिटी থাকছে, प्रीमियम क्वालिटी पे रहेगा। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, व्हाट्सएप करो, अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप क्लिक कर लीजिए। चॉकलेटेर साथे गोल्डन येलो कॉम्बिनेशन ब्लाउज पीस। ये থাকছে বডি পার্টটা, ये बॉडी का पार्ट है। এই থাকছে শাড়িটা, सिल्क मार्क सर्टिफाइड। ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट नाउ, व्हाट्सएप करो, अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। এই থাকছে আরো একটা পিস, ये ब्लू और रानी कलर का क्रॉस है, এটা ब्लू और रानी সাথে ক্রসে যাচ্ছে। आंचल इसका पल्लू है, सेम रेट है, रियल प्राइस 6500। इसका आपको अगर अभी लेंगे तो आपको मिलेगा 6000 पे, अगर प्रीपेड पे लेंगे तो उसके ऊपर भी आपको 150 रुपीस का डिस्काउंट मिलेगा। তার উপরেও কিন্তু তোমরা যদি প্রিপেড নাও 6000 এর উপরেও কিন্তু 150 रुपीस এর ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাবে প্রিপেডের জন্য। শালা এখন আচ্ছা, এই থাকছে আরো একটা পিস, এটা হচ্ছে क्रॉस है। এগুলো কিন্তু সবকটাই क्रॉसে পাবে, ये सभी जो है ना क्रॉस कलर पे आपको मिलेगा, क्योंकि ये एक कलर पे अवेलेबल नहीं है, सभी मतलब 2-3 कलर्स है इसमें, तो इसीलिए এগুলো সব চলবে না একটু উপরে আরো অন্য দিকে এই থাকছে না, এগুলো দেখো, এগুলো আলাদা করে রাখো, মানে আলাদা ইয়েতে রাখো। ये হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, इसका पल्लू पोर्शन जाएगा, ठीक है। এই থাকছে ফ্রন্টটা, इस तरह से आपको फ्रंट पोर्शन मिलेगा। भीषण सुंदर एक कलर ऑप्शन, एक बहुत अच्छा सा कलर ऑप्शन है। 6500 का साड़ी है, 6000 पे आपको मिलेगा फॉर सीओडी। 6000 তে পাচ্ছ सीओडी তে, আর 150 रुपीस फ्लैट डिस्काउंट फॉर प्रीपेड। আচ্ছা, এই থাকছে আরো একটা পিস, ये बहुत सुंदर सा পিস है, এটা দুধে হালতা টাইপ কালার, মানে ঠিক রানী বলবো না, মানে অরেঞ্জের সাথে রানীতে ক্রসে যাচ্ছে, ऑरेंज और रानी का क्रॉस जाएगा, মানে ऑरेंज টানাতে রানী বোনা আছে, ऑरेंज টানা के ऊपर रानी वीव किया है। ये হচ্ছে আঁচল পোর্শন, যে ব্লাউজটা ঝটপট নিয়ে ফেলো, জাস্ট এই অফারগুলো পাওয়ার মতো, মানে পাওয়ার অফার নয়, মানে এতটাই ইয়ে। 6500
শাড়ি পাচ্ছ 6000 তে, তার সাথে যদি প্রিপেড করো 150 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट। नेवी ब्लू दो डिजाइन दिखाबो, नेवी ब्लू का 2 डिजाइन दिखाएंगे जो है ये पल्लू इस तरह से है, किसी शब्द এই থাকছে আঁচলটা, इस तरह से पल्लू है। আর এই হচ্ছে বডি পোর্শনটা, এটা হচ্ছে নেভি ব্লু কালারে থাকছে, রিডুয়াল টোন নেভি ব্লু এ। ব্লাউজটা তোমরা এটা পাচ্ছ সেম রেট 6500 রিয়েল প্রাইস, 6000 ফর সিওডি, 150 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट फॉर प्रीपेड, মানে 6000 এর উপরে। এটা হচ্ছে আরেকটা ডিজাইন, ये और एक डिजाइन, ठीक है। আঁচলটা এই পাচ্ছ, पल्लू आप देख सकते हैं इस तरह से आपको मिलेगा। এই থাকছে বডি পোর্শনটা। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, व्हाट्सएप করো, अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। देख ना, ये থাকছে আরো একটা সুন্দর কম্বিনেশন, ব্রাইট কম্বিনেশন, ये भी एक बहुत सुंदर सा ब्राइट कॉम्बिनेशन है। হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, এই থাকছে বডি পোর্শনটা, इसका বডি পোর্শন, ঠিক है। ओनली থাকছে 6000 फॉर सीओडी, 150 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट फॉर प्रीपेड। এটা হচ্ছে पिको ग्रीन कलर, ये पिको ग्रीन कलर का है, सेम रेट पे पाँच सेम रेट पे मिलेगा। ये হচ্ছে आंचल, इसका पल्लू है, ब्लाउज, এই থাকছে শাড়িটা, এই থাকছে কালারটা। ओनली থাকছে সেম রেট, ओनली 6000 फॉर सीओडी, 150 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट फॉर प्रीपेड। আচ্ছা, এটা থাকছে আরো একটা পিস, এটা একটা গ্রিনেরই একটা টোন, এই গ্রিন का ही टोन है, पूरा डिफरेंट टोन है, पूरा डिफरेंट टोन है। থাকছে হচ্ছে ব্লাউজটা, এই থাকছে বডি পার্টটা, ये বডি পার্ট है। এটা ডিজাইনটা কিন্তু একটু ইউনিক, इसका डिजाइन भी बहुत सुंदर है। এই ডিজাইনটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর, জাস্ট শাড়িটা নিয়ে দেখো, কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা হবে না। এও থাকছে আরো একটা দুধে আদা কালার শেড, তবে এর কম্বিনেশনটা আলাদা। এই থাকছে আঁচলটা, इसका पल्लू है, হচ্ছে ব্লাউজটা। এটার কম্বিনেশনটা ভীষণ সুন্দর, इसका কম্বিনেশন बहुत सुंदर है। এই থাকছে শাড়িটা, ओनली থাকছে 6000 ফর প্রিপেড সিওডি, আর 150 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट फॉर প্রিপেড, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা কালকে থাকছে, এটা আজকে একদিনে দুটো চলবে না। এটা দেখেন, এগুলো হচ্ছে মুর্শিদাবাদ সিল্ক 2 प्लाई এর উপরে, मुर्शिदाबाद सिल्क है 2 प्लाई के ऊपर विदाउट ब्लाउज, एकदम কাতানের লুক। ओनली থাকছে 2750 উইদাউট ব্লাউজ है। तो এগুলো কিন্তু একটু পাতলা গোছের হবে, ঠিক আছে। আমি সিঙ্গেলে দেখাবো, সিঙ্গেল पे मैं दिखाऊंगी, इससे आपको समझ आएगा। একদমই ট্রান্সপারেন্ট নয়, তবে কিন্তু পাতলা হবে, ট্রান্সপারেন্ট नहीं है लेकिन पतला होगा, ठीक है। ओनली থাকছে 2750, মোটা সুতো, সরু সুতো, সুতো সরা এগুলো কিন্তু থাকবে, ঠিক আছে। এটা থাকছে কি বলবো, অনিয়ন পিঙ্ক টাইপের একটা কালার, অনিয়ন পিঙ্ক টাইপ का कलर है। ओनली থাকছে 2750, ओनली है 2750। अगर पसंद है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে व्हाट्सएप করো। এটা হচ্ছে मिडनाइट ब्लू टाइप कलर, मिडनाइट ब्लू टाइप का कलर है, ভীষণ সুন্দর। এগুলো কিন্তু হ্যান্ড ব্লক से থাকছে, पूरा हैंड ब्लॉक से डिस्चार्ज के ऊपर। ब्लाउज किंतु नहीं, ठीक है, ब्लाउज इसमें नहीं होता है, तो प्लीज थोड़ा सा सुन के बुकिंग कीजिए, শুনে বুকিং করুন একটু। এই হচ্ছে ব্লাউজটা, আর এই হচ্ছে শাড়িটা, ঠিক আছে। এর মধ্যে কিন্তু কোথাও ব্লাউজ থাকছে না, इसमें ब्लाउज नहीं रहता है, ठीक है। बॉटल ग्रीन कलर, ओनली থাকছে 2750 विद सिल्क मार्क, बिल्कुल आपको सिल्क मार्क मिलेगा। एकदम लाइट वेट শাড়ি, প্রচন্ড কমফোর্টেবল, बहुत কমফোর্টেবল है। জাস্ট পরে দেখো, নিয়ে দেখো, কম রেঞ্জ বলে যে খারাপ হবে এমনটা কিন্তু নয়। অবশ্যই যারা নাওনি তারা একটা নিয়ে দেখো, রেঞ্জ হিসেবে জিনিসটা ভালো পাবে। 2750, এটা হচ্ছে তুতা শেড, কোনো রকম एक्स्ट्रा चार्जेस লাগবে না, किसी भी तरह से एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देना है, ठीक है। सिर्फ ओनली 2750 है, কোনো রকম হিডেন চার্জও নেই, किसी भी तरह से हिडन चार्ज भी नहीं है, ठीक है। এই থাকছে পুরো শাড়িটাই সেম ভাবে যাচ্ছে, যার জন্য ভিতরটা দেখাচ্ছি না, पूरा শাড়ি सेम से जाएगा, इसीलिए अंदर नहीं दिखा रहा है। 2750। এই ডিজাইনটার আরো একটা কালার অপশন আছে, সেটা হচ্ছে গ্রে,
ये डिजाइन का और एक कलर ऑप्शन है जो है ग्रे कलर, ভীষণই সুন্দর। লাস্ট আমি কিছু স্বর্ণচুরি দেখাবো বেশি কাজের উপরে, लास्ट कुछ स्वर्णचूड़ी दिखाएंगे ज्यादा काम के ऊपर, ठीक है। ये হচ্ছে আঁচল, इसका पल्लू है। अच्छा এই থাকছে বডিটা, इस तरह से जाएगा बॉडी का पार्ट, ठीक है। ओनली থাকছে 2750, ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো। একটা থাকছে একদম মানে ব্রাইট রেড কালার, ये रहेगा एकदम जो है ना ब्राइट रेड कलर, যেটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে, जो देखने में बहुत अच्छा है। 2750 ओनली, 2750 ओनली, 2700 টাকা, 2750 ओनली। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো, अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर दीजिए। এটা হচ্ছে একটা রানী কালার শেড, एक रानी कलर का है, भीषण सुंदर प्रिंट है। जस्ट देखो आंचल, इसका पल्लू है और ये इसका बॉडी पार्ट है। 2750, ठीक है। পুরো শাড়িটা এরকম ভাবে যাচ্ছে, ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও হোয়াটসঅ্যাপ করো, अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। এটা থাকছে একটা নেভি ব্লু কালারে, ये नेवी ब्लू और তুতা का কম্বিনেশন है सेम প্রিন্টের উপরে। নেভি ব্লু আর তুতা কম্বিনেশন আছে, কম রেঞ্জের সিল্ক গুলো কিন্তু খুব রেগুলার বেসে ইউজ করা যায়, মানে যে কেউ ইউজ করতে পারবে, कोई भी यूज कर सकता है, बहुत अच्छा चलता है ये सब। এগুলো কিন্তু খুব ভালো চলে, ভালো রেগুলারলি ইউজ হয়, কারণ 3800-4000 টাকা সিল্ক সবসময় পরা সম্ভব নয়, সবসময় কেনাও সম্ভব নয়। এটা থাকছে একটা কি কালার, এটা পিস্তা, এটা পিস্তা কালার না, মানে একটু গ্রিনিশ, মানে কি বলবো শ্যাওলা কালারেরই একটা চাপা, মানে হালকা রং। ये जो आंचलটা পুরো বডি, पूरा बॉडी इस तरह से आएगा। 2750, ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও হোয়াটসঅ্যাপ করো। হয়ে গেছে। এটা থাকছে একটা সুন্দর ইয়েলো কালার, গোল্ডেন ইয়েলো, মানে খুব ব্রাইট ইয়েলোটাও নয়, बहुत ज्यादा ब्राइट येलो भी नहीं है, बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं है, तो মাঝামাঝি ইয়েলো কালার। কালারটা দেখো না বলুন তো, ঠিক আছে হালকা একটু ডার্ক করে দাও, করা আছে। এটা কিন্তু একটু ডিপ, মানে যতটা তোমরা দেখছো তার থেকে কিন্তু একটু ডিপ কালারটা, ঠিক আছে। जो भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा डीप है कलर, ठीक है। चला सेम प्रिंटेर ऊपर एक वायलेट कलर, सेम प्रिंट के ऊपर एक वायलेट कलर है। ओनली থাকছে 2750, ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप करो, पसंद है तो स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कर दीजिए। चलो এটা সাদা লালের অপশন 2750, সাদা বলতে অফ হোয়াইট কালার, ठीक है, मिल्क व्हाइट नहीं है। आंचल बॉडी 2750, ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে व्हाट्सएप करो। लास्ट पीस দেখাও, সেটা হচ্ছে এটা लास्ट पीस दिखाएंगे जो है ये कॉन्ट्रास्ट पे बॉर्डर है। 2750, सी ग्रीन সাথে রানী कॉम्बिनेशन, आंचल फ्रंट, ठीक है। सिल्क मार्क सर्टिफाइड है सभी, 100% प्योर आइटम, ठीक है। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও হোয়াটসঅ্যাপ করো। এরপর যাচ্ছি স্বর্ণচুরিতে, এটা ভালো করে ভাঁজ করবে, এটা কালকে হয়েছে, খোলা আছে, বুঝতে পারছো। দেখলাম ব্লু সাথে रानी क्रॉस से থাকছে স্বর্ণচুরিটা, ब्लू के साथ रानी का क्रॉस है, टेम्पल डिजाइन के ऊपर है। आंचल, इसका पल्लू है, ब्लाउज रनिंग, और यही থাকছে फ्रंट, ठीक है। इस तरह से फ्रंट पोर्शन जाएगा, फ्रंट पोर्शन तो তোমরা এই পাচ্ছ, এই থাকছে ভীষণ সুন্দর ডিজাইন, बहुत সুন্দর ডিজাইন है। আঁচলটা এই পাচ্ছ, গ্রিন কালারে মিনিকারি দেওয়া হয়েছে, ভেতরটাতে এরকম টেম্পল যাচ্ছে, ঠিক আছে। अंदर इस तरह से टेम्पल जाएगा, শুকনো হয়ে গেছিল। 12,200 ओनली থাকছে 12,200 এ, কোনো রকম एक्स्ट्रा चार्जेस লাগবে না, किसी भी तरह से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। এটাও থাকছে একটা টেম্পল ডিজাইনের উপর, ये भी रहेगा एक टेम्पल डिजाइन के ऊपर। नेवी ब्लू মিনিকারিতে আছে, কালারটা হচ্ছে রানীর সাথে অরেঞ্জেস ক্রস, ভালো কালারটা দেখো, ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে ক্রস টোন, বোঝা যাচ্ছে। এই যে এখানে দেখো, তুলে দেখো তুমি,
একটু ক্লোজ দেখি দাও কালারটা। এটা হচ্ছে অরেঞ্জের সাথে রানী ক্রস, মানে রানী টানাতে অরেঞ্জ কালার वीव আছে, रानी टाना के ऊपर ऑरेंज कलर का वीव है, বুঝা যাচ্ছে না? দেখো এটা, ওইটা তো আলাদা এটা এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস পোর্শনটা, इसका ব্লাউজ পিস का পোর্শন है, দেখো এরকম করে, ঠিক আছে। এই থাকছে। এটাতে কিন্তু ক্রস টোনটা খুব একটা বোঝা যায় না, इसमें बहुत ज्यादा नहीं समझा जाता है, लेकिन कलर बहुत अच्छा है, কালারটা ভীষণ সুন্দর। এরকম ফ্রন্ট পোর্শনটাতে থাকছে, একটা ব্রাইডাল কালেকশন বলতে পারো বা নিজেদের জন্য নিতে পারো। এই থাকছে, পুরো বডি এভাবে যাচ্ছে, ओनली থাকছে 12,200। এগুলো আমাদের নিজস্ব প্রোডাকশন, ये हमारा खुद का प्रोडक्शन है, तो आप মানে একদম একটা পারফেক্ট পিস পাবে, একদম A1 কোয়ালিটিতে, এটুকু আমরা অ্যাসুয়ার দিতে পারি। এটা থাকছে আরো একটা সুন্দর পিস, দেখো যারা খুব বেশি গর্জাস চাইছো না কিন্তু তার মধ্যে একটু যে না প্লেন গুলো একটু প্লেন হয়ে যাচ্ছে, তাদের জন্য কিন্তু এটা একদম পারফেক্ট। এই হচ্ছে আঁচল। अच्छा ब्लाउजे তোমরা এরকম বুটা পাচ্ছ, ব্লাউজ পিস तरह से आपको बूटा मिलेगा, ব্লাউজটা কন্ট্রাস্ট আছে, এটা পিকক গ্রিন কালার থাকছে। আচ্ছা ফ্রন্টটা দেখো, এই থাকছে ফ্রন্ট পোর্শনটা, একদম একটা পারফেক্ট লুক, बहुत अच्छा লুক आएगा। আর ভেতরটাতে তোমরা এই পাচ্ছ, ঠিক আছে। ओनली থাকছে 11,000, ঠিক আছে, ओनली रहेगा 11,000। अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। এটা থাকছে একটু পার্পল কালারের উপরে, ये पर्पल कलर के ऊपर रहेगा, এই কালারটা দেখো, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আঁচল, इसका पल्लू है। এই পিসগুলো জাস্ট নিয়ে দেখো, এগুলো মানে এমন কি হয়, অল বডিটা নিলে সব সময় বিয়ে বাড়ি বা বিয়ের সময় ছাড়া পরা যায় না, এটা কিন্তু মোটামুটি এমন ডিজাইন সব জায়গাতেই মোটামুটি তোমরা পরতে পারবে, সবই জায়গাও पे आप पहन सकते हैं, মানে একটা গর্জাস লুকও দিতে পারে, একটা সিম্পল লুকও দিতে পারে। ভেতরের কাজটা জাস্ট এই থাকছে, ঠিক আছে। अंदर का काम इस तरह से रहेगा, फ्रंट का काम ये रहेगा। ओनली থাকছে 11,000। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। আচ্ছা অল বডি কাজে দেখাচ্ছি, দেখুন অল বডি কামে 13,500, এগুলো 16,000 এর নিচে তোমরা মার্কেটে পাবে, 16,000 के नीचे आपको ये मार्केट पे नहीं मिलेगा। जाओ कॉन्ट्रास्ट থাকছে, তিনটেই দেখাবো, তিনটেই কন্ট্রাস্টে। এটা আঁচল, इसका पल्लू है, ব্লাউজ থাকছে এটা, ব্লাউজ आप देख सकते हैं इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। পুরো বডিটাতে এই কাজ থাকছে, पूरा बॉडी पे देख सकते हैं, एक ब्लूइश पर्पल कलर जाएगा, একটা ব্লুইশ পার্পল কালার যাচ্ছে, কুচিটা পাচ্ছ এভাবে, একটা দারুণ সুন্দর কম্বিনেশন, बहुत सुंदर सा कॉम्बिनेशन है। 13,500। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো, अगर पसंद है স্ক্রিনশট लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। পিকো গ্রিনের একটা দারুণ সুন্দর পিস, মানে দারুণ বলতে গেলে দারুণই, দেখে নাও। আঁচলটা থাকছে এইভাবে, पल्लू आप देख सकते हैं इस तरह से आएगा, ठीक है। ব্লাউজটা এই পাচ্ছ, এই থাকছে সামনের পোর্শনটা, इस तरह से जाएगा, ठीक है। একটা দারুণ সুন্দর পিস, এই হচ্ছে আঁচল, इसका पल्लू है। যেই শাড়িটা তোমরা পার্টিকুলারলি নিতে চাইছো সেটা কিন্তু স্কিপ করে দেখো না, বাকিগুলো দেখতে পারো অবশ্যই, কিন্তু যেটা পার্টিকুলার নিতে চাইছো সেই জিনিসটা কিন্তু অবশ্যই দেখো। এই হচ্ছে কুচি পোর্শনটা, ये प्लेट पोर्शन रहेगा, ठीक है। একদম দাম শুধু 13,500। চলো আজকে ভিডিও লাস্ট পিস, যেটা একটা ऑल ओवरেরই একটা यूनिक कलेक्शन, ऑल ओवर का ही एक यूनिक कलेक्शन है, जिसका कॉपर जरी के साथ है बॉटल ग्रीन, কপার জরির সাথে বটল গ্রিন কম্বিনেশন। আঁচলটা একদম চকলেট কালার থাক, যারা একদম নতুনত্ব একদমই একটা আনকমন পিস পড়তে চাইছো তারা এটা ট্রাই করো। এই হচ্ছে আঁচলটা, কফি শেডের সাথে থাকছে, এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস কফি শেড, इसका ब्लाउज है कॉफी शेड में। এই থাকছে ফ্রন্ট লুকটা। अच्छा কুচিটা পাচ্ছ এই, ठीक है, इस तरह से जाएगा। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। 13,500 যা ভালো লাগবে, কোনো রকম এক্সট্রা চার্জেস নেই, किसी भी तरह से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। তো প্রচুর অপশন দেখালাম, যার যেটা ভালো লাগবে বুকিং করো। আজকের মতো এখানে শেষ করছি, ভালো থাকবেন, নমস্কার।